किती हाडलें काय आमची काम आयकोपा त्यांची न्हू मागीर आमी फोर्स करपाक शकता आमी अरे सर हो प्रोजेक्ट कितें लोक हिताचो आसा लोकांचो आमी एकलो फोर्स करना हे सगळे लोक जे वोट केल्या पळय तांकां ते सांगता न्हू ताका तेणी सांगचे आमी बसता कित्याक सर तो लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह कित्याक फोर्स करपाक शकना सांग हे जर मागीर अरे आमचो वोटा व्हॅल्यू उरलो कितें तर कित्याक वोट मारप तू फोर्सफुली बस तू रिक्वेस्ट करपाक ओके मागीर तेणे एकदां सांगचें हांव ताका कितें सांगता तू रिक्वेस्ट करपाक पूण फोर्सफुली यो आमी सांगता तेणे सांगचें आमी बसना म्हणून ते सांगपा जाय फोर्स करना आमी रिक्वेस्ट केला भायर आमी हांगा बसलेला आमी हांगा रावतले लॉ एंड ऑर्डर आमी काम डिस्टर्ब करूं ना सकाळच्यान तुमी विचारा आमी जे लोक येता डिस्टर्ब करता म्हणून आमी विचार जे तुमी जे पब्लीक येता हांगा भितर आमी वाट सोडून बसलेले आमी वाट सोडून बसले जे कोण काम करपा येता तांकां आमी इजिली काम करू आमी कोणा आनी आमी हेजी तारीख करपाना आनी आमी लॉ एंड ऑर्डर हाती घेना आमी पिसफुली आमचो डेमोक्रेटीक हांव तुजो डेमोक्रेटीक सगळे आनी हांगा बसून आमी ते देखून करता आमी सगळ्यांक गायड करूं असं आहे उडीत राहू नका तुम्ही पीसफुल प्रोटेस्ट करता पीसफुल प्रोटेस्ट करा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन करू नका ते आमी करपाना ते आमी एश्युअर दिता तुमकां सांगता आता तुम्ही एक पब्लीक बिल्डिंग तुमची पंचायत तुम्ही हांगा डायरेक्ट येयला भितर बसल्या ओके तुमकां प्रोटेस्ट भायर करपाक जाता ना आमी तांकां भितर विचारपा आयले तुम्ही भितर विचारपा तुम्ही विचारा तुमकां नांव म्हणीत फक्त लॉ अँड ऑर्डर कलेक्टर आसा डेप्युटी कलेक्टर हांवें तुका स्टेटस सांगलो आमी तुमकां एश्युअर करता एज अ लोकांवयले आमी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाक आमी पिसफुल प्रोटेस्ट करता आनी जो पब्लीक भितर येता ताकाय डिस्टर्ब करपाक आम्ही जाऊन येईल बरोबर ना पण सांगा तुझं एक तरी ते सरपंचान सांगू जाय ही तरी आम्ही जबाबदारी घेतात गांवकारां सांगता कोणा हे करतात त्या कितें तरी हालचाल करपाची तेरी घेवची पडटा सगळी जबाबदारी विचारा ती की फाल्यां आपल्या जबाबदारी ना म्हणून आमच्या भुरगीं मरतले कोण रिस्पॉन्सिबल आमच्या भुरगीं मरतली आतां तुमी कितलीं कारण सांगा कितें सांगा ते आमकां उत्तर मान्य ना कळ्ळें न्ही तुमकां परिस्थिती हाती बारीक केली आसा तेन्ना तुमी कितें तरी जबाबदारी घेया पंचायत आनी ते पंचायत निर्माण म्हणून घेयात आतां पळय आमदार काना कापूस आग घडी घालून तो न्हिदला ताका कोण दाखयतलो ना आमी फाल्यां मोर्ची घेवन तेगे दारां वचून कायदो कानून मोडू आमी सांगा म्हाका कशें करपाचें सांगा म्हळ्यार आमी थंय वचप म्हळ्यार तुमकां बायपास करून करप तुमी हल्ले तुमी शरण गेले म्हणून आमी तेगे घराडी गेले अशी परिस्थिती जाली आतां तेका फाल्यां तुमी हांगा हाडटा काय आमी फाल्यां मोर्चा घेवन तेगे घराडी वचून सांगा गणेश गांवकार आमी आमदार गणेश गांवकार कितें करूं आमी म्हाका ते तशें विचारूंक जाय न्हू हांव पयलीं पळय आयकय तशें कशें हांव विचारता विचार आतां विचार आमी तेगे घराडी मोर्चा घेवन येवं घेवपा ना सांगता तुमकां तुमी कितें करपा तें तुमचें डिसिजन तुमी घेयात
आता तो फोन घेवपा ना हें आमकां खबर आहा कित्याक आतां तेजे हातपाय मुयल्यात तेंगे हातपाय कळनात तेन्ना कशें करता आमी आज रातभर भायर न्हिदता तुमी खंय न्हिदपाचें खंय बसपाचें तें तुमी ठरयात आज आनी पळय लोक जमल्यात आज तुमकां हांगा डिस्टर्ब नाका न्ही तुमकां त्रास जाता न्ही आमी भायर आज रातभर न्हिदतात करा तुमी कितें करपाचें अशें न्ही हें सारकें आतां हें उत्तर बरोबर आसा न्ही पळय आतां तो आमचें डिसिजन न्ही हें एक डिसिजन घेवपाक कारणीभूत तुमी हें आमचें न्ही तितून कारण तुमी आसात तशें म्हणनाका हें तुमचें डिसिजन म्हणनाका आमी जें डिसिजन घेता हें घेवपाक कारणीभूत तुमी आतां तेजे पळय हातपाय मुयले तो कसो घेवपा ना हरसो तो कितें रेबीन कापाय तो फोन करून येतालो तो हेजे पयलीं मिरबागां कितले फाटी येयलो तो तेणें संडासून सोडूं ना तेजे पसून रेबीन कापले तेंका मिरबागां विचार ह्या लोकांक ना जाल्यार आनी आज हे परिस्थिती आमकां ओडोवन तो एकमूळ थंय रावतलो तें पॉसिबल ना आमी भायर न्हिदतले तुमी कितें करपाचें तुमी ठरया कळ्ळें पूण आयकय हेजे मुखार जें कितें जातलें पळय पंचायत मेंबर सगळे पंचायत आनी पंचायत मेंबर आनी आमदार सगळे जबाबदार आसतले इतल्या लक्षांत दवरा तुमी हे रिकॉर्ड जालें मरे हें डिसिजन मरे आमचें आतां कित्याक हांगा चळवळ करून कावळ्या शाळा आमकां नाका आमकां उत्तर जाय तुमकां आमी उदोळच्या समजावन सांगता तुमी कांय हालचाल करपाक तयार ना फक्त ताकती वापर करून आमकां भायर मारपाक सोदता तुमी हें कितें आमी बरे भशेन सांगता न्ही तुमकां रिक्वेस्ट करता न्ही आमी एक तरी हालचाल केला कांयच ना सामकें देवान शासन दिल्या पुरो कोण सपोर्ट करता तांकां सगल्यांक एक कोटी मेळपाक जाय म्हणून बायलां वाड आशिल्लो आमच्या बायलांचे अत्याचार करून येदे आपली हे घेतलं वोटींग हांगा घे मगो नांव सरसरीत सगळे पंच बायलां वाड आशिल्लो एक कोटी मेळपाक जाय म्हणून हेणी चेंज केलें सगळें चोर म्हणजे बंगले आनी फ्लॅट घेवन दवरल्या चोरांनी भायर पळोवपा तयारी बंदार जालो मरा तुमी पडोन आमी चल्ली पळोवन सगळे प्रोविजन करून दवरला बाबा आज तुम्ही सरपंचाकडे आता उलयले सकाळच्यान तुमचें आंदोलन चालू आसा आता तुम्ही भायर येयल्या पंचायतींतल्यान कितें डिस्कशन जालें कितें जालें पळय आमी आज सकाळी न्याय दिलो तुमकां आमी सकाळच्यान ते पंचायत बॉडी कडेन आमी डिस्कस करता उलयतात लास्टाक पुलीस फोर्स हाडलो मामलेदार हाडलो जें कितें हाडपा तितलें सगळें हाडून जालें पूण आमकां समाधानकारक तेंचे कडेन उत्तर मेळोना तेन्ना आतां तिका सरळ सांगलां आमी भायर आज रातभर आमी भायर रावतले तिका सांगलें गांवकाराला सांग गांवकाराला खंय फोन चलना किंवा तेजे तो हात उखलुपा तेजे हातपांय मुयेले तो फोन हाती घेवपा तेजी परिस्थिती ना तेजी बिकट परिस्थिती आसा अशी ते जाले कडेन आसा तेन्ना अशें दिसलां आतां आमकां वाली कोण ना आज पळय हे लोक जनता पळय आज हांगा आसात वाली कोण ना हें तेणी आज प्रूव करून दिलें ना पंचायत मेंबर ना सरपंच ना आमदार हे परिस्थिती जाला तेन्ना आज हे हांव सगळे गोंयच्या लोकांक आव्हान करता पळयात आमची परिस्थिती कितें जाली पळयात आज आमकां वाली कोण ना कोण न्याय दिवपाक शकना कांय ना वयल्यान दबाव यंत्र हाडून आमकां खंय तरी आमकां प्रेशरायज करून आमकां तितूच्यान भायर काडपाचो प्रयत्न करता पूण आमी एक सांगतात मरतले पूण हे बंदरे खातीर लढत जातले आनी आज जे आमी हांगा बसतात हांगा आज रातचे न्हिदतले आज कोणाची जर आमकां कोणाक कितें जालें जाय तेजी जबाबदारी हे पंचायत मेंबर सरपंच आनी आमदाराचो आसतले आनी आमी गणेशा सांगूंक सोदतात आज आमी हांगा मोर्चा हाडला तूं सुटपाना तुझी घराकडे अशेंच आमी आंदोलन करून बसतले रात दीस बसतले पळया तूं कितले पसून तूं लिपोवन रावतलो तितले पसून तुजी आमी पाड सोडपाना खंय आमी तुजी बंगल्यार जाल्यार बंगल्यार येतले खंय जाय तितले पूण तुमकां आमी सोडची ना तुमी समजला आमकां हांगसर तरासा हाडून आमचे हे जे लोक येताचे नांवान जे लोकांक फोंडा घालपाक बंदार हाडून तुमी सुशेगाद एसी रुमान न्हिदतले आनी आमकां रस्त्यार न्हिदतले म्हणून प्रयत्न करताले हे तुमकां आमकां यश येवपाक दिवची ना तुमकां कितें दाखोवपाचें तें आमी सारकें दाखयतले आमी कायदो हातींत मोडनासतना लोक हिताच्या पद्दतीनच आमी चळवळ करतले कोणाक आमी त्रास करतना पूण आमी फाटीं सरपाना आमी सगळे कडेन आतां धरणे आंदोलन बसतले सुभाष शिरोडकराक सोडपाना थंय बी धरणे आंदोलन करतले सीएमाक सोडपाना सीएमा बंगल्यार बी धरणे आंदोलन बसतले कोणा सोडपाना
काबरालाक सोडपाना काबराला थंय बसतले तुगे बोटींग खंय पावता आनी कितें करता तेंय आमी पळयतले कोणा सोडपाना येळपणा सुभाष फळदेसाय थंय भितर निघून बसतले कित्याक तोय जबाबदार आसा तो आज आंग फापडिता आज एक स्टेटमेंट दिता फाल्यां एक स्टेटमेंट दिता तशें तुका करपाक दिवना तूं एकूच स्टेटमेंट दी तूं सांगता पयलीं फळणे आसला म्हणून म्हळ्यार फळण्यात तेच लोक लागता तुका अरे ते मिराबागाचे वोटर मरे मिराबागाक लागता मरे तुका लागता आमकां लागता मरे ते पूण तुजी जबाबदारी आसा हे दोन्ही काम तुजी घेवपाचे आज तिगांले आमदाराची तुमची जबाबदारी आसा तुम्ही बीजेपीचे बीजेपी लोकांनी तुमकां निवडून हाडले कडेन आसा तुम्ही बीजेपीचे आमदार आसात आणि हे सगळे बीजेपीचे वोटर आज तुम्ही आंग फापडू शकनात आज तुम्ही खंय पडले तुम्ही खंयची तोंडा लोकां कडेन मत मागपा येतले सांगात हांव एक सांगता लोकांक आता हेजे फुडें हे 3 जाण आमदार जर तुमचे फुडें जर मत मागपा येयात त्यांची निशाणी कमळ असतले आणि आमची निशाणी जोते असतले हे लक्षात दवरा तुम्ही असे जोडपाना आम्ही हे लक्षात दवरा आम्ही कट्टर बीजेपी आम्ही म्हाका लज दिसता बीजेपी म्हणपा आतां सकाळ बीजेपीचे अत्याचार करताले हांव ताका उत्तर दितालो तशी न्हू मागे बीजेपी आमगे हिंदुवादी म्हणटाले पण आज आमची हिंदुवादी खंय उरली ही बीजेपी आमकां वशाट घालून बीजेपी सांग म्हाका सोंपलें तुमची वाट तुमकां आमची वाट आमकां जर तुमी आमकां जर आमी जाय आतां अजून पर्यंत जाय जाल्यार विचार करा अजून तुमची वेळ गेली ना जागी जाया परत जागी जाया आसात ग्रामपंचायती कित्या लागून येयल्ले तुमी आमचो प्रश्न कितें आशिल्लो पयर ते थंय येवन आपले एक स्टेटमेंट काडून गेलो पूण तो आमकां तेगे कांय जाण सांगलें तें आमकां मान्य नाशिल्लें तेन्ना आमी तांकां सांगलेलें ते 2 खड्डे मारल्यात पळय ते पळोवया मागीर तेणी कितें सांगलें आमी तुमकां 2 दिसान सांगता तेजेर आमी उलयता हें करता तें करता लेटर करता हें करता आनी सांगूंक ना पूण तेणी आमकां आतां 2 आठवडे जावन गेले तेणी कांय सांगूना ताका लागून तांकां आमी आतां उत्तर तांकां तेंचे कडेन उत्तर घेवपा लागून तांकां विचारपा लागून आयज आमी सकाळच्यान हांगा आसात कितें दिलां तुमकां उत्तर कितें दिलां आनी तुमचो प्रश्न कितें आशिल्लो आमचो प्रश्न आशिल्लो ते 2 खड्डे मारल्यात पळय एक आतां वर्स जातलें एक खड्ड्याक आनी दुसरो तो काल पयर मारला ते खड्डे मारतात वयतात आनी आमचे आतां भुरगीं थंय खेळटा भायर भोंवता गोरवां बिरवां आसा थंय पडोन मेल जाल्यार जबाबदार कोण जबाबदार घेतलो कोण आहा ताका आवय पळय कोण आहा जाल्यार तेंचे कडेन उत्तर आसा कांयच ना आमी प्रयत्न करता कांयच ना आमी प्रयत्न करता फक्त प्रयत्न तेंचे कडेन ठोस उत्तर आमचे कडेन आमकां तेंकां मेळच ना स्थानीक जो पंच आसा जो तुमी निवडून दिलेलो तेणी कितें सांगलें तुमकां तेजें हें कशें आसा तेजे कडेन आज आमकां समाधानकारक उत्तर मेळना उलट अशें दिसून येता की बाबा काय मातशें कितें तरी ते बंदऱ्या मातशी आपुलकी आसा अशें कितें तरी आमकां तेजो दुबाव मारपा लागला अशें आमकां दिसपा लागलें आयज आनी हातूंत भितर आमदाराचे कांयच मध्यस्थी बी काय मेळना तुमकां आतां असो प्रश्न येयला आमदार आसा काय तो गोंय आसा काय खंय आसा कांय खबर ना की इतले दीस जाले आतां 13-14 दीस जाले तेगे आवाज ना काय बरें आतां आमचे सरपंचाय जालें तुमी जे आतां आमचो आमदार आसा ताका कितें केला तुमी ताका मॅसेज दिल्या ताका फोन केलो ताका आतां फोन कर म्हणून सांगलें का फोन केलो रिंग जाता तो फोन घेयना तें गेलो आतां तुमी सकाळच्यान आसा आनी हांगा बोवाळ जाला की तुमी रातभर हांगा रावतले म्हणून कितें तेजी स्थिती कितें आसा पळय आमी तांकां प्रश्न कितें केले पळय आयज आमी हांगा येयल्या ते तुमचे कडेन उत्तर घेवन वचपाक लागून येयल्ले आमी तुमी आतां आमचे फाटल्यान आसा काय ना कितें ठराव घेया तुमी कितें डिसिजन घेया अशें सांगलें ताका ना जाल्यार आमी रातभर हांगा रावतात आनी हेजे सगळे कारणीभूत तुमी आसतले कितें म्हणटा सांगात तेंची उत्तर दिलें आमी हांगा रातभर हांव सांगून भायर रात सरतना ती लोव एकटो हे दारान त्या दारान तेणी पळय काडलो आनी आमकां हांगसर पळय वाऱ्यार सोडून गेले ते तेन्ना आतां आमचें ठरलें बाबा हे आतां जालें हेंकां आनी कांय ना जेडे कांय ना हे सगळे पंचायत जिरो जाले आतां तेन्ना आतां फुडली स्टेप आमकां आतां अशी घेवची पडली की गांवकारांक आतां आमदारां धरची पडना आमी आतां हेजी फुडलीं जी आतां आमचें धरणी आंदोलन सगळें आमदार जाल्यार दारां आसतलें थंय येळ पडल्यार मात थंय मात पक्की आमी रात दीस रावतले हे 100% आमदारां दारां इतलेंच केन्नाच्यान अशें ठरयलें तुमी आमदाराक मेळपा वचपाचें ते आमी आतां फुडली स्टेप घेवन सांगतले आज हे मातशें जालां फाल्यां कितें म्हणटा आसा ते फाल्यां डिसिजन घेतले आनी तेंचे तर फाल्यां कितें म्हणटा आमी सांगतले आतां हांगा पुलीस बी येयले तेणी कितें तुमकां अशें धडे बडे बी तशें कितें केलां बी न्हू ना तेणी आमकां कांय करूना तेणी फक्त आमकां इतलीच काळजी घेतल्या खंय कायदो हाती घेवपा नाका कायदो हाती घेयनाकात इतलें तेणी आमकां सांगलें आनी तेजे भायर तेणी आमकां कांय सांगना ते प्रमाणे आमी तशें रावले बी आनी तशें वागले बी आमी तशें डेप्युटी कलेक्टर बी अशें तुमकां मेळ्ळा केन्ना येवन
डेप्युटी कलेक्टर आम्ही लेटर केले पयर आमकां जेन्ना आपोवन येवल्ले पळय तेन्ना लेटर हे विशय ताका वीथ फोटो आमी लेटर केल्ले पूण तोय बी तेणें खंय उशीर केला तेजे रिप्लाय दिवपाक तेजेर एक्शन घेवपाक डेप्युटी कलेक्टरांनी बी उशीर केला आनी ताका लागून ही आज पळय सगळे ही चळवळ इतली उठपान इतली रागान हें जावपाक कारण तेंचेय बी आसा कित्याक आज जे सरकारी आतां संस्था तेंचे अधिकारी आसा जे पंच म्हूण कलेक्टर म्हूण कोणी जावं ते खंय तरी आपली जबाबदारी फापडून उडयतात जबाबदारी आपली घेवपाची ते तयारी तेंची दिसना अशें म्हाका जाल्यार दिसता म्हाका लॉ दिसता बीजेपी म्हणपा आतां सामकें लॉ दिसता हांवें खंयचे पातक केले काय दिसतात म्हाका ह्या बीजेपी सरकार म्हणपा म्हाजें एक वेळा म्हाका काँग्रेसीचे लोक म्हाका बीजेपीचे अत्याचार करताले हांव ताका उत्तर दितालो तशी न्हू म्हागे बीजेपी आमगे हिंदुवादी म्हणटाले पण आज आमचे हिंदुवादी खंय उरली ही बीजेपी आमकां वशाड घालून बीजेपी सांग म्हाका सोंपलें तुमची वाट तुमकां आमची वाट आमकां जर तुमी आमकां जर आमी जाय आतां अजून पर्यंत जाय जाल्यार विचार करा अजून तुमची वेळ गेली ना जागी जाया परत जागी जाया लोक जे आंदोलन करता आमकां बंधारो नाका हे आंदोलन करते पंचायतीन येयले आनी आतां तेंच्यांनी सरपंचाकडे मागणी केल्ली की खंय तरी आमदाराक आमचे जे 14 दीस आमी आंदोलन करता आमकां हो बंधारो नाका ते खंय तरी आमदाराच्या कानार घाल आनी आमदाराक आमच्या फुड्यान हाड आनी ते सरपंचान सांगलें ओके आपण आमदाराक फोन करता जेन्ना आमदाराक फोन केलो तिणें सांगलें आमदार कॉल घेयना आतां खंय तरी 14 दीस जाले खंय तरी आमदार तेंच्या फुड्यान येयना आनी असो एक प्रश्न निर्माण जाला की ह्या मतदारसंघातल्या लोकांक खंय तरी वाली ना असो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला आसा आनी लोकांनी ते उलोवन दाखयल्ले आसा आनी लोकांनी सांगला की जो पर्यंत तुम्ही आमचो आमदार हांगा मेळपाक येना तो पर्यंत आमी हांगा पंचायती भायर बसतले आनी जर कितें जालें कोणाक जाल्यार हेका जबाबदार पंचायत तशी आमदार आसतलो